person, kaya niya po si Brad Cole sa pag-campus to ang opening prayer. Pag-am sa taala bilang balaan ug lahi ng mga Dios. Ginoo, salamat sa pagtagon nga hata Ginoo, salamat sa bagong panahon. Salamat Ginoo sa kusog kabasko nga gihatag sa matagusa Ginoo. Lord, salamat sa imong mga katawhan nga naa karon Ginoo. Lord, bisan man Ginoo sa among pag-himuon karon nga programa sa among simba Ginoo. Lord, ikaw Ginoo magadihog ka sa matagusa Ginoo. Mga padangat sa imong hamili nga dugo ug sa imong balang espiritu Ginoo nga mayong mag-lead ka namo Ginoo dito sa imong kahimayaan o God. Lord, amo kining gitugyan bisan man Ginoo ang among mga kaubanan nga nagpaingon Padre God. I-keep safe sila God as we continue to praise you. Lord, amo kining gisalig ang tanan diha lamang sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Let me believe by son. Magkano na ang gatong tuloy ng Diyos. Amen ba? Amen. According sa unang sa Ginoo by son, diya sa Psalms 150 verse 6 kayo siya. Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise the Lord.
this day when the at the cross happened. Thank you, Lord, sa mga ibang panahon. Salamat, Lord. Hallelujah, Lord God. Sa mga kapatid ay kanang God. Hallelujah.
cross I found my way, where your blood was shed for me. There's no greater love than you, Lord. Hallelujah. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate us from the cross of the Lord?
morning. Or morning ba ba? Or good noon na? Hallelujah. Ato sa pulagpakan ng Ginoong Igsoon, nga lingiasan na niyong katupad niya pahiyumi. Hallelujah. Ayaw kalimti o lingi niyong katupad Igsoon. And then smile. Hallelujah. Okay, so once again, mayong buntag ka natong tanan. Hallelujah. Napabay biko sa inyo ha? Or wala na ta ng biko-biko Igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang uban siguro, murag abot lang kasi tuwa-tuwa interview Igsoon. But anyway, salamat sa Ginoo kay ni atanitak na sa kabuntagon. Amen? Mga na yung pinaka-importante Igsoon before ta mo adto sa mga panikay-sikay basta Sunday ato kayong unahon ng Ginoo. Amen ba? And salamat kay ni ata nitak na sa kabuntagon. Okay, so once again, mapasalamat ko sa Ginoong Igsoon sa ato ang successful na anniversary. Amen. Ato sa palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Ang Ginoo maayo gayon. Amen. Ang Ginoo matinud-anon gayon Igsoon. Bisan pa man sa mga ups and downs sa ministry, but still ang Ginoo nagpatinud-anon gayon Igsoon. Amen? Salamat sa Ginoo, salamat ko sa Ginoo sa inyong suporta. Kung wala mo Igsoon, hallelujah, dili kayo materialize ang tanan. Hallelujah. And salamat sa mga na-plates ato ang plates Igsoon almost 42,000. So hallelujah. Dako-dako Igsoon niya ang ato sa expenses Igsoon almost 46,000. So pasalamat ta kay gamay ra ato ang kuan Igsoon. Amen. Hallelujah. So, wala, dalaygon kayo ng Ginoo tungod kay maayo kayo ng Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. So, sa tuwang mga pagpahibalo Igsoon, according sa tuwang pag-asa Igsoon, na ako na'y bagyo nga makabot karong Martes or Lunes, ugma or sa Martes Igsoon, kusog-kusog daw ang po kagitas Ginoo. Amen? So, nag-message ang eskwelahan nga half day na sila ugma tungod ana nga kanang typhoon Igsoon. So, prepare lang ka sa tuang matag usa ka panimalay. Hallelujah. Ang po tas Ginoo nga dili ra na mo abot Igsoon. Amen? And then, dugang na pagpahibalo, karong November 30, 29, ang women's. So, ato dito sa Santa Catalina, Igsoon. So, November 29. Maura na yung activity karong November. And then December 19 and 20, ato ang Family Day Igsoon, ato sa Cebu, ang putang Ginoo mag-provide nato kanang sakyanan Igsoon. Hallelujah. Aron makaadto ta so 19 and 20. Dayon 22, 23, 24, ang youth sa section Igsoon na atay youth fellowship. Youth camp karong 22, 23, and 24 sa morning. 23, pwede na mauli. Pero ang kuha na 22, 23, 24. So sectional youth camp Igsoon at pagkahimuon sa Word of Truth sa Sibulan. Ang registration murag 300
Ang registration nato igsoon 300. Hallelujah. So katong mga youth nga ganahan ay ako encourage ang mga youth nga mo-attend niya na igsoon. Hallelujah. Murag kana raman siguro ang ato ang umaabot ng mga activity igsoon. So ato nang ihinumduman o manikamot nga maka-apil ta na sa mga activity igsoon. Tungod kay usana sa makapa-ignite nato, usana sa makadasig ka nato igsoon kanang mga buluhaton. Amen ba? Hallelujah. So, eray ka na ra igsoon. So, di ta maglangan. At tutas sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nakalimutan jud ko og kanang send igsoon. Nauna na ako send ganina nga buntag niya, wala na lang ako kay gisend kay masig maapighan. So mamarong tayo igsoon. Kung natay mga Biblia, hallelujah, kung ablihan diha sa padayon tanong sa katapusan or atong ipagahisgutan karon igsoon ang katapusang church diha sa Revelation. So ang Laodicea Church in Revelation chapter 3 verse 14 to 22. Hallelujah. So Revelation chapter 3 verse 14 hangtod sa 22 igsoon. Kung natay mga Biblia ato ning basahon igsoon. Hallelujah. Ingon din no in verse 14, to the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. In verse 15, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You see, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am, stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and be with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Let us bow our heads. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, once again, we thank you for your goodness. Thank you, Lord God, for your faithfulness. Thank you, Lord God, for the protection, provision. Thank you, Lord God, for everything that you have done in our lives. Lord, even this wonderful morning, Lord, thank you, Lord God, for the opportunity. Thank you, Lord God, for the privilege that you have given to us, Lord, maka-worship mi diha kanimo, Ginoo. Makasimba mi diha kanimo, Ginoo, Father God. Salamat sa dako kaayo nga kahigayunan, Ginoo. And Lord, ako mga pag-ampo nga padayon ka nga magapamuhat sa matagusa nga niya karon, padayon ka imong ipabati ugad ang imong presensya sa mga matagusa ka kinabuhi. Kay diha sa imong presensya, Lord, diha namo mabati ang imong ang kalipay, ang kalinaw, ang kaayuhan, Ginoo. Hallelujah. Lord, touch our hearts this morning, Lord God, as we
continue, Lord, to worship you, as we continue, Lord, to listen to your word, O God. Hallelujah. Lord, bless each and every one of us this morning, O God. Lord, we thank you. Ug kining tanan, Ginoo, ako ginasalig kanimo. Ug bisan pa man kanako, Ginoo, tabangi ko. Padayon ka, magagamit ka nako, O God, magahatag ka nako kaalam. Kamita ang akong mga bakba, Ginoo, Father God, sa pag-asangyaw sa imuhang pulong, Ginoo. Dalayon ka sa ulit katapusan, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Mga panglingkod ta? Hallelujah. So, before ka mo padayon igsoon sa pagtuon sa ika-last nga church in Revelation igsoon na ginasindan o mensahe sa ato ang Ginoo, allow me first to summarize igsoon sa unong ka mga kasimbahanan nga ato ang natun-an igsoon. The first church nga ato ang ginatun-an igsoon, kung nakahinumdum pa ba ta, is the Church of Ephesus. Amen? O gitawag kini siya igsoon of the loveless church. Amen ba? Kahinumdum pa ba ta ni ini igsoon? Hallelujah. Ang mga katawhan ngadto sa Ephesus igsoon, gitawag sila og loveless church or people igsoon. Nakita sa Ginoo igsoon nga hardworking sila, naa sila patient igsoon, and strong against their teaching. But hallelujah, naa sila witness igsoon nga nawala ang ilahang first love, nawala ang ilahang passion, nawala ang ilahang devotion to Christ igsoon. Even though nakita sa Ginoo nga sila hardworking, na patient igsoon, strong against false teaching, but ang ilahang first love, ang ilahang devotion, nawala igsoon. Amen ba? And daghan nato or sa ato ang kinabuhi igsoon, ato unang masinati. Hallelujah. That's why ang Ginoo igsoon nagahatag kanila og warning nga kinahanglan sila nga maghinulsol o mobalik sa ilahang unang gugma. Amen? So mauna ang church sa Ephesus igsoon. Hallelujah. And the second church nga ito ang iskutan igsoon, the church of Smyrna. Hallelujah. Usani sa mga simbahan, mga katawhan igsoon nga gidayig sa Ginoo. Why? Bisan pa man nga ang mga katawhan sa Smyrna igsoon nakasinati og daghang mga persecution, ginabiay-biay, gina-persecute igsoon, but bisan pa man ni ana sila nagpabiling faithful in suffering, bisan pa man o kanang pobre sila igsoon, yet spiritually rich igsoon. Amen? Bisan pa man nga nakaagi sila mga persecution igsoon, but still they remain faithful sa ilahang pagpangalagad ngadto sa Ginoo. And God recommend them igsoon, hallelujah, tungod sa ilahang pagka matinud-anon igsoon, hallelujah. So, ingon niya igsoon, be faithful even to the point of death. Amen? So nakita sa Ginoo nga bisan pa man sila gibiay ginalutos, pero bisan pa man igsoon o na ay kauban nila nga gipatay igsoon, but sila, hallelujah, nagpabilin gihapon nga nagmatinud-anon igsoon. Amen ba? Hallelujah. Then ikatulong nga church, the Pergamon. Hallelujah. Unsa man ni siya igsoon?
the compromising church. Amen? Hallelujah. Compromise. Remain true to Christ's name despite living among wickedness. So, isa pa man igsoon o kanang naa sila na min-compromise pero ang ilang strength igsoon nagpabilin gihapon sila despite sa mga wickedness. Pero igsoon, hallelujah, wala na gitolerate sa Ginoo. Even though ang mga katawhan sa Pergamum di tolerate sin igsoon, di tolerate false teaching like the teaching of Balaam, but wala na i-tolerate sa Ginoo igsoon. Amen? Ginapandong sila sa Ginoo. Hallelujah. Ginaingnan sila sa Ginoo nga kinahanglan nga maghinulsol igsoon. Then the fourth church is the Thyatira. Kaning Thyatira igsoon gitawag ni siya og the corrupt church. Hallelujah. So corrupt. And then ikalima igsoon nga church, the church of Sardis. Kaning Sardis igsoon, the dead church. Patay. Hallelujah. Had a reputation for being alive, but they are spiritually dead. Amen? Pwede nga buhi ta kanawon, pwede nga active ta igsoon, but inside sa atuang kasing-kasing, hallelujah, spiritually dead di ay. Hallelujah. And ika-unong nga ato ang hisgutan igsoon the Philadelphia Church o mauni ikaduha nga church igsoon nga gidayeg sa Ginoo. Because they are faithful. Gitawag sila og the faithful church igsoon. Obedient, faithful, and persevering despite little strength. Hallelujah. So, God opened a door for them that no one can shut. Hallelujah. So, bago ang unong church, nga ito ang hisgutan igsoon, o ang matag church igsoon, hallelujah, maybe ato nang nasinati sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Amen? Maybe nakasinati ka igsoon o gawalan ta gugma, in-compromise ta, nahimot ka unfaithful, hallelujah, but igsoon, matag problema igsoon. Hallelujah. For example, Ephesus, ginatagan gihapon sila o kanang chance sa Ginoo. God encouraged them to repent. Amen? And maybe, hallelujah, nakaagi ta ni Ana igsoon or siguro karon sa unong nga atong hisgutan igsoon na ata adto, but pasalamat as bugmas Ginoo tungod kay iya tang gipahinumduman sa kanunay. Amen. So this morning igsoon, hallelujah, ato ang tun-an igsoon ang katapusan nga church nga gihisgutan diha sa Revelation igsoon, the church of Laodicea. Hallelujah. So, the last church where Jesus write in the book of Revelation is the church in Laodicea. So, agi o background igsoon, this church looked successful. This church is wealthy igsoon and active. But despite sa ilahang pagka-successful, despite sa ilahang pagka-kwartahan igsoon, despite sa ilahang pagka-active, Jesus saw their hearts differently. Naaginapoy nakita sa Ginoo sa ilahang kasing-kasing igsoon.
Ingon si Jesus, he said, or Jesus said, you are neither cold nor hot. I am about to speak you out of my mouth. Kung sa may nakita sa Ginoo igsoon, nga kaning mga katawhan sa Laodicea igsoon, hallelujah, bisan pa man sila successful, active igsoon, pero ang ilahang kasing-kasing igsoon, lukewarm. Amen? Hallelujah. They were not hostile to God, but they were comfortable, they were self-satisfied, and spiritually indifferent. Hallelujah. This is what we call lukewarm Christianity. Amen. Dili bugnaw, dili pod init. Hallelujah. So, it is a state where believers have lost their fire, their hunger for God, and their passion to live fully for Him. So, maunay lukewarm igsoon. Kaning kahimtang na lukewarm igsoon, hallelujah, it is a state where believers have lost their fire. Wala na ang kalayo. Amen? Yes, they were active, they were successful, maybe igsoon, nagapamuhat sila, pero wala na ang kalayo sa kasing-kasing. Amen? Misimba, pero wala na ang kalayo sa kasing-kasing. Mibuhat, pero wala na ang passion sa kasing-kasing igsoon. Hallelujah. Maybe nakasinabi ka na igsoon. Hallelujah. Ako mismo igsoon nakasinabi ni Ana. And siguro kamo siguro po nakasinabi ni Ana igsoon. Hallelujah. Lukewarm Christianity. It is a state where believers have lost their fire, their hunger for God. Wala na ang hunger igsoon. Wala na ang hunger sa pagsimba. Amen? Kaniadto bisag na ay taligsik o alay kwarta igsoon, pero kay hunger man, naa ang kagutom, naa ang kuan sa pagsimba igsoon, muadto gayud. Karon gamayng taligsik, gamayng hilanat, o bisan pa magmaygon ang kahilantanon, dili na mo simba. Nga naman, wala na ang hunger igsoon. Hallelujah. So today, we will learn why lukewarm faith is dangerous and how Jesus wants to restore us. Amen? So the danger of lukewarm Christianity. Hallelujah. So, maybe so before that topic ni ining 7 churches igsoon, I remember nga ako ni na sermon igsoon. But this morning, God wants us to remind, gusto sa Ginoo nga pahinumduman gihapon tayo igsoon. Amen? Hallelujah. So, unsa may danger na atong maatubang if moabot sa punto nga mahimo kang lukewarm igsoon. Number 1, dili ta maglangan igsoon. Hallelujah. Lukewarm Christianity displeases Christ. Amen? Kung naa nato ning temperatura sa ato ang pagpangalagad igsoon, nahimot ang lukewarm igsoon, dili na makalipay sa Ginoo. Amen. O kung dili malipay ang Ginoo igsoon, unsa may mahitabo sa ato ang kinabuhi. Hallelujah. Ay daghang mga unanswered prayers. Hallelujah. Daghang mga problema na moabot sa ato ang kinabuhi. Amen? So Christian,
or lukewarm Christian, igsoon, Christianity displeases Christ. Ingon siya in verse 15, you are neither cold nor hot. I am about to spit you out of my mouth. Amen? If dili ma-place ang Ginoo sa atong kinabuhi, kung sa'y giingon niya, giingnan niya ang mga Kristohanon ngadto sa Laodicea, igsoon, iluwa ta mo. Amen? I will spit out from my mouth. Tungod kay wala siya nalipay, igsoon. Hallelujah. Kung sa may buot ipasabot ni ining lukewarm Christianity, igsoon means that when believers become half-hearted, complacent, or spiritually lazy, it makes Jesus unhappy and offended. Hallelujah. Amen? So, uyaw kayo igsoon kung ang Ginoo ay dili malipay nato. Okay ra lang ang silingan nato dili malipay. Hallelujah. Okay ra lang ang atuang kauban sa trabaho dili malipay. Pero kung ang Ginoo na gani ang dili malipay igsoon sa atuang kinabuhi, murag dili gayud na ugi igsoon. Amen. So lukewarm, hallelujah, means that when believers become half-hearted, complacent na lang, musiba na lang ko kay kanang ipaluap man ko ni pastor, hallelujah, spiritually lazy, wala na'y pag-ampo, wala na'y pagbasa, wala na'y pagtuon sa pulong sa Ginoo. It makes Jesus unhappy and offended. Hallelujah. Kay gusto sa Ginoo igsoon nga ang ato ang devotion ngadto kaniya tibuok or kinasingkasing wholehearted igsoon, not a cold or casual relationship. Amen? Dili bugnaw o dili casual, okay ra. Amen? Gusto sa Ginoo igsoon iyang desire sa tuang kinabuhi nga tibuok gayud nga kasing-kasing ang atuang pagpangalagad kaniya. Amen ba? Atong palakpakan ang Ginoo igsoon. Hallelujah. Sa ay ang unang danger igsoon, if mahimutang lukewarm, dili malipay ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan ang imong katapad igsoon, dili malipay ang Ginoo kung magbugnaw-bugnaw na ta. Hallelujah. Cold hearts reject Christ openly, but lukewarm hearts deceive themselves. Amen? Hallelujah. Kung bugnaw ta igsoon ang atong temperatura sa atong kasing-kasing, pwede na itong ma-reject si Christ. Pero kung lukewarm ang atoang kasing-kasing igsoon, ang atoang itaray galisim sa atoang kaugalingon igsoon. Amen? Again, pwede kang na-active, pwede kang naa sa pagsimba, naa sa mga buluhaton, pero dahil igsoon, hallelujah, wala na ang passion, wala na ang love, hallelujah. Lukewarm faith shows no passion in prayer, no passion in worship, no passion in service. Amen. Hallelujah. Napabalato ang passion igsoon. Hallelujah. Jesus is disgusted by half-hearted devotion. He desires full commitment. Amen. So, muna yung nakita nganto sa mga katawhan sa Laodicea. Hallelujah. Half-hearted devotion. Pwede wala, pwede naa. Half-hearted. Wala na ang passion igsoon. Passion in prayer. Passion in worship. Passion in Bible reading. Nawala na igsoon. Hallelujah. Jesus is disgusted igsoon.
ma-offend ang Ginoo, dili malipay ang Ginoo igsoon. Hallelujah. Lukewarm Christianity displeases Christ igsoon. Amen. O ang danger ni Ana igsoon, hallelujah, is kanang dili siya malipay. Christ would rather us be honest in coldness or burning in passion than pretending in mediocrity igsoon. Amen? Okay ra, pero dili di ay. Amen. Musta naman ka, Brad? Okay ra. Musta naman ka, sis? Okay ra. Pero dili di ay igsoon. Amen? Christ would rather us be honest, hallelujah, in boldness or burning in passion than pretending in mediocrity. So, amen? Hallelujah. Hallelujah. Mas gusto ang Ginoo kanang honest ka so Lord, nabugnaw na gid ko. Amen. Lord, lukewarm na gid ang ako pagpangalagad kanimo. Gusto sa Ginoo nga mo mahimot ang honest sa ato ang kaugalingon igsoon. Kay kung dili ka honest, kita ra ang gadisib sa ato ang kaugalingon. Amen. Hallelujah. So, the first danger igsoon, it displeases Christ igsoon. The second igsoon, lukewarm Christianity deceives the believer. In verse 17, you see, I am rich and need nothing, but you do not realize you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. Amen? Hallelujah. Ginisip niya iyang kaugalingon. Giunsa niya pag-isip niyang kaugalingon, igsoon, ingon siya nga, okay ra, pero igsoon, wala, ingon niya, I am rich and need nothing. But, hallelujah, makaluluoy di ay, pobre di ay, buta di ay, or hubo di ay igsoon. So may buti sa pasagutan ni lukewarm Christianity, deceived believer means that people who are lukewarm in their faith often fool themselves into thinking they are right with God, when in reality, their hearts are far from Him. Amen? Hallelujah. The people who are lukewarm in their faith often fool themselves. Iyang ibuhang ang iyahang kaugalingon. Naghuna-huna siya nga okay ra. Bisimba bitaw ko, okay ra. Ang usahay mag-ampo bitaw ko, okay ra. Ang usahay muhatag bitaw ko, okay ra. Pero igsoon, iyaharang gibuang iyahang kaugalingon igsoon. Hallelujah. When ang reality igsoon, ang kasing-kasing na igsoon is layo sa Ginoo. Amen. They believe they are spiritually fine, attending church, saying prayers, or doing good works, but they lack a genuine relationship and deep commitment to Christ. Iyaharang i-full ang iyahang kaugalingon igsoon. Amen. Hallelujah. Ihapong gibuang ang iyahang mga kaigsunan. Hallelujah. Nakita sa kaigsunan, uy, dasig lagi na si brother, dasig lagi na si sister. But igsoon, hallelujah, deep inside the eyes sa iyahang kasing-kasing, layo na ay kaayo sa Ginoo. Wala na diha ang commitment, hallelujah, lack a genuine relationship. So mauna isod, material comfort can blind us to our spiritual need. Amen? Sometimes, so igsoon, kung mahimo na tang komportable sa ato ang kinabuhi, komportable ta sa atong trabaho,
komportable ta sa financial, sahay mo hinungdan nga mag-line ta spiritually igsoon. Amen? So magbantay kayo ta niini igsoon. Or kaning self-sufficiency replaces dependence on God. Amen? Kanang muratag kanang sakto ta or kanang ligo na ta igsoon or sufficient lang ang ato kaugalingon igsoon, pero sahay mawala ang ato ang dependence sa Ginoo kay nagsalig na ta sa ato ang kinabuhi kay kanang ego na sufficient na ta atong trabaho, negosyo, sufficient na financially. Hallelujah. Sahay mawala na ang ato ang pagsalig sa Ginoo. So, nagsalig na ka sa buong kaugalingon. Amen. The lukewarm believer thinks all is well, but Christ sees a deep emptiness inside. Sa di ay, kanang lukewarm nga magtutuo igsoon, hallelujah, naguna-una siya nga okay ra ang tanan, but Christ sees a deep emptiness inside. So the most dangerous deception is thinking you are fine when you are spiritually dying. Amen? The most dangerous situation sa itong kinabuhi, kung saan, kanang nagpatuo ka na okay ta di ay, okay na ta, pero dili di ay igsoon. Amen. Ato arang gi-fall ang ato ang kaugalingon igsoon. Amen. Hallelujah. So ikatulo igsoon, lukewarm Christianity leads to spiritual poverty. Amen? Pobre pa ta physically, financially, niya pobre pa ta spiritually. Double dead. Hallelujah. Kung sa kwan mo ng sabit season, lukewarm Christianity leads to spiritual poverty. Ingon niya, buy from me gold refined by fire with white garments and ice lips. So, lukewarm Christianity leads to spiritual poverty means that when a believer become half-hearted and complacent in their faith, it results in a spiritual emptiness and weakness. Sa di ay, lukewarm Christianity leads to spiritual poverty that when a believer becomes half-hearted and complacent. Bulan din nato i-check na nato kasing-kasing so kung full commitment o bata or kanang dili na lang ba or complacent na lang ba tayo igsoon. Hallelujah. Kay kung ingon ana ang dagan sa atong kasing-kasing, it results in spiritual emptiness and it leads us into spiritual poverty. Amen. Even though they may appear religious outwardly, simba, inside they are dry, they are powerless and distant from God. Amen. Hallelujah. Simba, sahay, mapakita nga may nampuon, pero walay kahong igsoon. Hallelujah. Their passion fades, their prayer life weakens, and their heart no longer burns for the things of God. And that is spiritual poverty. Amen? Wala na'y gana. Hallelujah sa mga butang, langit nun. Wala na'y gana sa pagbuhat, igsoon sa mga maayong butang. Mao na'y gitawag igsoon ng spiritual poverty. Hallelujah. True riches are spiritual, not material. Amen? Faith refined through trials. Sa igsoon, ang tinuod na kadato igsoon, hallelujah, dili nato makita sa daghang kagwarta. Pero kanang spiritually rich na igsoon. Amen?
Hallelujah. White garments symbolize purity and righteousness in Christ. Hallelujah. I serve means spiritual vision, seeing ourselves as God sees us. Hallelujah. Hallelujah. So without spiritual renewal, the lukewarm Christian remains blind and poor before God. Amen. Without spiritual renewal, lukewarm Christian remains blind and poor before God. Amen. So we need to renew. Hallelujah. Sa ato ang kinabuhi igsoon. Kaupat igsoon. Hallelujah. Lukewarm Christianity demands repentance. Amen. Urgency igsoon. Hallelujah. Urgency. Na ay urgency igsoon. It demands repentance. Ingon diri igsoon in verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Amen. Mubati na kita ingon ani igsoon sa tuwang kinabuhi. Hallelujah. Dili kay ta maglangan-langan. Dili kay ta magdugay-dugay igsoon. Ikinahanglan kayo na maghinusol ta. Hallelujah. Lukewarm Christianity demands repentance means that when believers become spiritually indifferent or half-hearted, Jesus calls them to turn back to Him with sincerity and renewed passion. Amen? Hallelujah. Repentance is the only way to restore a close relationship with Christ after becoming lukewarm. Unsa igsoon? Sa unong simbahan nga atong ginatun-an igsoon, usa ra gayon naay common denominator igsoon. Hallelujah. Unsa man? Repentance. Amen. Pito na. Sa pito ka church in revelation igsoon, the common denominator na gustong ipabuhat sa Ginoo is ang paghinulsol igsoon. Repentance is the only way to restore a close relationship with Christ after becoming lukewarm. Jesus rebukes not to reject but to restore. Amen? Ano ka kamaayo sa Ginoo igsoon? Kay hallelujah. Dili pareho sa tao kung i-rebuke igsoon. Muraman o ganang iyang gubon ang kinabuhi sa tao igsoon, iyang makaulawan. May panultihon igsoon, open rebuke is better than secret love. Amen? Pero si Jesus mo rebuke igsoon, dili kay para pagubah nato, kung dili para ma-restore ka igsoon. Amen? Hallelujah. Jesus rebukes not to reject, not to broke us, but to restore us igsoon. Repentance means turning from complacency to commitment. Amen. Hallelujah. If nahimo na lang ka complacent igsoon, hallelujah, kinahanglan ka nga maghinulsol igsoon. Unsaon man kinahanglan mo kumita. Hallelujah, nato sa Ginoo. The cure for lukewarmness is zeal, a renewed passion for God's word, worship, and holiness. Amen? God's correction is proof of His love, not His anger. Amen. Hallelujah. Koreksyonan man tas Ginoo igsoon, masakitan man ta, pinaagis iyang pulong, pero atong hinumduman na dili na pag-reject nato, dili na pag-destroy nato igsoon, but hallelujah, tungod kay siya na ikugman nato igsoon. Amen. Iyahatang koreksyonan, iyahatang i-discipline tungod kay na ikugma ang Ginoo sa tuwang kinabuhi. Amen. Gusto sa Ginoo nga ma-restore ang atuang
relationship nga to kaniya. Amen ba? Hallelujah. Hallelujah. So, how can we restore igsoon? Or how to restore lukewarm Christianity igsoon? So, dirita, hallelujah. Na ibibilang ka mga pamaagi on how to restore igsoon. In verse 20, behold, I stand at the door and knock. Hallelujah. So how to restore? Ang Ginoo igsoon nagabarog sa pultahan o nagapanuktok sa tuang kasing-kasing igsoon. Kay gusto siya nga ma-restore sa igsoon. Gusto siya nga mabalik ang atuang seal. Gusto siya nga mabalik ang atuang love ngadto kaniya igsoon. So nagpipila ka mga butang, and I think, hallelujah, some of this igsoon is kabalik-balik na kayo ni. Hallelujah. Number one, igsoon, how to restore. Realize and admit your true condition. Amen? In Revelation chapter 3, verse 17, you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. How to restore igsoon of being lukewarm, kinahanglan, maka-realize ta igsoon, maka-ambot ta igsoon, o ato ang i-admit atong gawaton kung unsay tinuod nga kahimtang sa ato ang kasing-kasing. Amen? Amen? Hallelujah. We must realize and admit our true condition. Before God can restore us, we must see our real spiritual condition. Amen. Dili lang kay Lord, pasaylo ako. Lord, restore ko. But we need to realize igsoon and admit unsa ang tinuod nga kahimtang sa ato ang kasing-kasing. Amen ba? Hallelujah. Admit, ingna Ginoo, Lord, pasaylo ako tungod kay nawala ang akong passion, nawala ang akong first love, nawala ang akong gugma na kanimo. Hallelujah. Kay ang lukewarmness igsoon often hides behind comfort and pride. We feel okay, but inside we've lost our fire. Amen? O na ang lukewarmness igsoon. Ito ang ginataguan. Hallelujah. Nagpa-feeling ta nga okay, pero deep inside ay dili okay. So we need to realize igsoon. We need to accept. We need, hallelujah, to admit our true condition before God igsoon. Amen ba? Hallelujah. How to apply igsoon? Ask the Holy Spirit to show we were grown cold. Amen? Ngayon nagtabang sa balang Espiritu igsoon. Be honest in prayer. Hallelujah. Lord, I have lost my passion. Lord, I have lost my first love. Lord, hallelujah. Help me see my need for you. Amen. Be honest in prayer. Be honest to God igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Restoration start with realization. Amen. So, dili ta ma-restore igsoon kung dili na ito ma-realize. Bisan pa kapila ka mag-inconsol, kapila ka igsoon maghimo o kanang New Year's resolution. Hangtod nga dili na ito ma-realize kung unsa gayon ang ato ang ikinahanglan, dili gayon ta ma-restore igsoon. Amen? So restoration start with realization. Amen ba? Hallelujah. Realize, hallelujah, and admit
our true condition. That is, number one, how to restore our hearts igsoon from lukewarmness. Ikaduha igsoon, repent and return to God. As I said earlier, hallelujah, kinahanglan ta nga maghinulsol igsoon. Amen? Lukewarmness needs kanang urgent repentance. Kaya kung dili ta maghinulsol igsoon, hallelujah, na miligro ang atuang kinabuhi. Amen. So, be jealous, therefore, and repent. In Revelation chapter 3, verse 19. Hallelujah. Repent and return to God. Repentance means turning away from complacency and returning to close fellowship with Jesus. It is not just feeling sorry, but it is changing direction igsoon. Amen? Dili lang kay mangayo tag sorry igsoon, but it is changing direction. Usbo na ito ang atuang hallelujah. Kaning pamaagi, usbo na ito igsoon kung unsay atuang naandan. Amen. Hallelujah. How to apply? We must confess our lukewarmness to God. We must surrender areas where we become too comfortable or worldly. Amen? Sa diay igsoon, hallelujah, kung i-surrender ang mga areas sa itong kinabuhi nga murag compromise na ta, comfortable na ta igsoon, or worldly. Hallelujah. We must commit to seeking Him again with our whole heart igsoon. Amen ba? Hallelujah. Repentance reignites the heart that has grown cold. Ang paghinulsol igsoon, hallelujah, maka-reignite sa kasing-kasing nga nabugnaw. Amen. Hallelujah. Then, ikatuloy igsoon, we must renew our relationship with God through His Word, through prayer, and through fellowship. Amen? How to restore igsoon? Renew our relationship with God. Amen. I-renew na to ang atong relationship sa Ginoo. Kay basi wala na tayo istorya-istorya sa Ginoo, wala na tayo basa-basa sa iyang pulong, wala na tayo simba-simba igsoon. So ato nang i-renew igsoon. Amen. Kung sa to atong gibuhat kaniadto nga suod pa kay sa Ginoo, o usa sa mga makasuod nato sa Ginoo igsoon is pag-ampo, pagbasa, pagsimba. Amen? So ato nang i-renew igsoon. Kung wala na ta, ana igsoon, hallelujah, ato nang i-renew. Karon ma-restore nato ang atoang kagalingon. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. When we stop feeding our soul with the Word of God, our spirit becomes weak. Prayer and Scripture are what fuel spiritual fire. Amen. Kung wala na ang passion, wala na ang fire igsoon, kung sa'y maka-fuel ni Ana igsoon, prayer and hallelujah, Bible reading, maunay maka-fuel ang balik igsoon. So we must renew. Amen? How to apply? Spend daily time in Scripture, even short readings. Well, okay na igsoon. Amen? As long as every day, hallelujah, nagahita o panahon sa pagtuon o pagbasa sa pulong sa Ginoo igsoon. Pray not just for needs, but to know God's heart. Worship personally, not only during church service. Amen. Hallelujah. Hallelujah. A Christian on their knees never sees lukewarm. Amen. Ang Kristohanon, hallelujah, maperming nagaluhod, nagaampo sa Ginoo, never stays lukewarm. Amen ba?
Hallelujah. Ikaw pa, Tigsoon, we must rely on the Holy Spirit's power. In Zechariah chapter 4, verse 6, ingon diha, not by might nor power, but by my Spirit, says the Lord. Dili na to ni makaya, Tigsoon, kung kita-kita na. Amen. Dili na to makaya kung ikaw-ikaw ra. We need the power of the Holy Spirit. We need the touch of the Holy Spirit. Tigsoon. Amen. Hallelujah. And without the help of the Holy Spirit, Tigsoon, pabilin kayo ta nga lukewarm. Yes, ningon na, Lord, pasaylo ako, Lord, pero basa ko si mong pulong. Siguro, first day, second day, 1 week, pero Tigsoon, dili kayo na makalahutay. So we need the fire of the Holy Spirit, Tigsoon. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We cannot revive ourselves by human effort alone. It's the Holy Spirit who brings fire back into our life. Amen. Amen. Hallelujah. How to apply? We must ask the Holy Spirit daily to fill our hearts and soul. Avoid things that quench the Spirit. Amen? Sala, pagka-bitter, hallelujah. Avoid things that quench the Spirit. Surround ourselves with Spirit-filled believers who encourage our faith. Amen. Amen. Hallelujah. Dili ta magpermi o kuyog sa mga hallelujah. Dili mga Kristohanon igsoon. We must surround ourselves with Spirit-filled believers. The Spirit that once ignited, we can reignite us again. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then, ikalima, igsoon ng katapusan. Hallelujah. Remember the love of Christ. Ingon diha in Revelation chapter 3, verse 20. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. Jesus does not abandon the lukewarm. Amen. He patiently waits for us to open the door again. Amen. Remembering His love for us will melt our indifference. Sa yakan natong buhaton, meditate on what Jesus did for us on the cross. Amen. Salamatan nato ang Ginoo matag-adlaw sa iyahang pagka-maluluyon o sa iyahang grasya ison. And let love for Christ be our greatest motivation. Amen? Higugma tas Ginoo. Amen ba? Isan pa man sa itong mga indifferences, isan pa man sa itong pagka-lukewarm, isan pa man sa itong wala kay passion igsoon, but still, hallelujah, ang Ginoo na higugma ka nato ug andam siya nga mo gapos sa tuwa igsoon. Kung tugutan nato siya nga mosulod sa ato ang kinabuhi igsoon. Amen? Amen. Love for Jesus is the cure for spiritual lukewarmness. Amen ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, to be restored from being lukewarm igsoon, number 1, realize our condition, repent and return. We must renew our walk with God, rely on the Holy Spirit, and we must remember Christ's love. Amen. Don't settle for half-hearted Christianity. Amen. We must ask God to set our heart on fire again, to love Him passionately, to serve Him faithfully, and to follow Him fully. Amen. So,
Christ is patiently waiting sa ato ang matapos sa kinabuhi. Amen ba? Hallelujah. Nanoktok siya. Naghulat siya igsoon. Gusto siya na mabalik ang ato ang gugma kaniya. Amen? Fellowship with Jesus brings renewal and fire to the heart. Those who overcome will reign with Him in glory. Amen. Manindog tayo igsoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. 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 Oh God. Hallelujah. So, samtang ato ning pag-aawito ning suon, susiha. Allow the Holy Spirit search our hearts. Tuguti ang balang Espiritu igsoon nga search sa ato ang matag usa ka kinabuhi sa atong kasing-kasing. Amen. And sa dihang ma-realize nato igsoon unsay ato ang mga pagkukulang, unsay ato ang mga nabuhat at ubangan sa Ginoo. Kinahanglan kang maghinulsol igsoon. Amen. Umubalik ka ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mo. Yes, pukawa. Ang akong nahikatulog na paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupi ako ugason mo, ikaw ang akong itinguha o ipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Punon mo ani ako Ginoo. Yes, igsoon. Hallelujah. Ipasusi sa Ginoo ang imong kasing-kasing karon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Speak to God. Hallelujah. Humble down yourselves unto God. Paubos ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Nga mahimutan. Hallelujah. Bag-o diha sa iyang atubangan. Gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako, hallelujah, makarealize kung unsa man ang ato ang mga pagkukulang ngadto kaniya. Hallelujah. Ang Ginoo nanawagan ka nato karon nga kinahanglan ka maghinulsol igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Search our hearts, Lord God. Hallelujah. Susiha, Ginoo, ang among kasing-kasing, Lord God. O Lord, hallelujah. Pasaylo kami, Ginoo. Pasaylo ako, Ginoo. Hallelujah. Sa mga butang, hallelujah, nga wala nimo nahimuti sa ako ang kinabuhi. Lord, usahay, Ginoo, hallelujah. Nawala ang among first love. Mawala ang passion, Lord, hallelujah. O usahay, Ginoo, Lord God, kami ang among kasing-kasing, O God, hallelujah. Mahimong lukewarm, Ginoo. And Lord, hallelujah. Forgive us, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So on, hallelujah. Dool sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Susihan, Ginoo.
ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Yes, Lord. Pugaawa ang akong nahikatulog nga pag-igugma diha kanimong Ginoo. Kumpi ako o akson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo sa magkausa kabawa ko. Punon mo ani ako, Ginoo. Yes, punon mo ani ako, Ginoo. Yes, ako palakpakan ng Ginoo Igsoon. Hallelujah. Lord, salamat Lord sa imong pagpuno kanamo, Lord God. Hallelujah. Salamat Ginoo sa imong pagtakbaw kanamo, Lord. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sa mga kasapa, atong palakpakan ng Ginoo Igsoon. Hallelujah. Hallelujah. So, dito maglangan isa, magpapalikod ka. Hallelujah. Kapit na palaong na Igsoon. So, ato ta sa communion Igsoon. So, I know na nasabtan na nato. Amen? Hallelujah. I know Igsoon na kabalutang anong mupartik ka ni Igsoon. And I know hihimo na tang kako sa Ginoo sa pagpartik ni Amen ba? Amen. Tungod kay nangayon ang nagpasayros Ginoo Igsoon. Hallelujah. So manindog ka pagbalik, kung makuha ka sa substance Igsoon, and then umalik ka sa tuang ibarugan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, nanatanan Igsoon. Hallelujah. Atong iisa kining tinapay Igsoon. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Ang po tayo Igsoon, Brad Paul, ang gihangin sa pag-ampok sa tinapay. Kanimo lay balaanog lay ng mga Dios, Ginoo. Salamat Ginoo sa kagayunan Ginoo. Ngadiin kami magkapartik Ginoo sa simbolo Ginoo sa imong lawas Ginoo nga nagpasakit dun sa cross Ginoo. Ngadiin nga imong gigamit Ginoo aron paglukat Ginoo kanamo gikan sa yanang sa kasalanan Ginoo. Lord, amo kining gitugyan Ginoo, hatagin ni kahom Ginoo. Diha lamang sa gimhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kaluwanan sa pag-ampok kining tinapay.
atong inisa pinikupa. In the same way, also we call the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." At Emilia, kung ihangin sa pag-ampo ni Kupa. At tulunganan sa pag-ambit kini Kupa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, He will surely do it. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name. I know, nag-andam na ta para sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Atong hinumduman sa kanunay, nasa dihang muhatag ta, aduna kayo'y gugma igsoon. Amen. Kaya Ginoo na higugma sa malipayon nga nagahatag. Amen? Malipayon ba ta? Intak na sa buntuhon igsoon. Hallelujah. So let us give our tithes and offering. Magbarog ta. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray. Father God in heaven, Lord, once again, we thank you for your goodness. And Lord, thank you, Lord God, bisan pa man Ginoo sa lain bahin sa mong pagsimba, ang maong paghatag. Lord, kanunay, hatabi kami kasing-kasing ng malipayon nga muhatag. Lord, panalanginin ang amuang trabaho, negosyo, tanang buhat sa mga kamot, Ginoo. Ikaw, Ginoo, magpapalambog nini. And Lord, ikaw, Ginoo, magpapanalangin sa tibuok namong pamilya, Ginoo. Salamat, Lord. Pinitanan ako ginabot sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa dayon ang Diyos, usalig niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sister Marife, ako gihanyo sa pagkampo sa tuang pagtapos. Labing balaan og langit ng mga amhan, daghan kayong salamat Ginoo sa laing adlaw nga imong yatag kanamo Lord. Salamat Ginoo nga imo kaming gitagaan sa pagkaon sa among mga kalag Ginoo. Lord God, among ihangyo kanimo nga imo kami painumduman sa kanunay Lord. Kinahanglan nga kinahanglan kami magmadesigon sa unsa pa man ang mahitabo sa among kinabuhi Father God. Lord, panalangini kami samtang kami nga mga pamauli Lord, padalangini among negosyo, among trabaho, ingon man ang among pag-eskwela Father God. Tagay kami kanunay Ginoo sa kabaskog sa lawas Ginoo. Ingon man Lord among gitugyan Ginoo ang mga bakanting bangko Lord nga ikaw magpadalag mga tao Lord aron mo daghan pa kami Ginoo. Lord kining tanan among gitugyan dahil lamang kanimo amahan dala ko pasalamat in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Karon ang bukas na mahan, ang grasya sa anak, ug ang pagigambit sa Bulang Espiritu Santo, mababan ka na ito karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.